Euh, Merci également aux collègues là, pour cette invitation qui me ravit. Je suis vraiment très très heureux de participer à ce colloque avec des thématiques qui m'intéressent beaucoup, et puis c'est la première fois que j'ai la chance de pouvoir travailler avec autant de collègues linguistes, donc je suis vraiment ravi. Então ele agradece ao convite que a gente fez, né? Ele diz que ele está muito feliz de estar aqui. A temática que a gente coloca para o evento lhe interessa e ele está bastante feliz de trabalhar, né, pela primeira vez com um grupo de linguistas. Alors, donc après l'exposé de Rudolf, avec lequel voilà, il va y avoir des points communs, enfin des points de croisement. Donc je vais questionner finalement comment, du point de vue de la psychanalyse, on peut aborder la question du pouvoir capitaliste. Então, assim, a fala dele vai ter alguns pontos em comuns com a fala do Rudolf e do ponto de vista da psicanálise, ele vai então se questionar sobre o poder capitalista. Alors, je vais partir d'une phrase de Jacques Lacan. La phrase est la suivante. Je cite: l'exploitation du désir, c'est la grande invention du discours capitaliste. Então ele parte, né, de uma frase do Lacan que diz o seguinte: a exploração do desejo é a grande invenção do discurso capitalista. Alors, pour le montrer, Lacan va commenter dans un petit apologue ce qu'il nomme l'art du vendeur. Et il va tâcher d'isoler ses principes. Então, para mostrar isso, né, o Lacan vai partir de um pequeno apólogo que ele vai nomear a arte, né, do vendedor, né? E o Davi vai se dar então a tarefa de isolar aí esses princípios. Alors, premièrement, l'art du bon vendeur, donc ça rejoint les publicités, l'art du bon vendeur, selon Lacan, ça va être de faire désirer à quelqu'un un objet dont il n'a aucun besoin, et pour le pousser à le demander. Alors on pourrait croire du coup à un paradoxe. Finalement, comment faire désirer à quelqu'un quelque chose dont il n'a aucunement besoin? Et bien la psychanalyse va démontrer que là, au contraire, il y a une cohérence. Puisque, ça c'est ce que montre la psychanalyse, le sujet désire fondamentalement que sa demande ne soit pas satisfaite. Autrement dit, ce qui se passe, c'est que si sa demande était totalement satisfaite, alors ce sujet ne pourrait plus continuer à désirer. Et dans ce cas-là, c'est le manque lui-même qui lui manquerait, d'où se produirait l'affect d'angoisse. Donc, montre la psychanalyse, le sujet, non seulement le sujet désire, mais surtout, il désire toujours pouvoir continuer à désirer. Et c'est pourquoi, fondamentalement, dira Lacan, le désir, c'est toujours le désir d'autre chose. C'est toujours le désir d'autre chose, et donc justement, c'est ce qui se distingue du besoin. Et c'est pour ça, finalement, que rien de tel qu'une connerie, rien de tel que quelque chose dont justement on n'avait pas besoin, pour feindre d'incarner l'objet du désir. Então ele vai tentar mostrar aí, né, com Lacan, a partir desse pequeno apólogo que se nomeia a arte do vendedor, a tarefa, né, que eu retomo aí de isolar alguns princípios, mas também de fazer toda uma diferença entre a questão da necessidade e a questão da demanda. Aí vai estar posto, né, se pode criar aí, né, um grande paradoxo, né, que a psicanálise vai tentar mostrar aí, né, toda uma coerência e vai tentar mostrar também toda essa questão do desejo, né? Porque desejar, e aí ele vai lembrar, é sempre desejar outra coisa, e isso se distingue então da necessidade. Até porque é o seguinte, né? Se a demanda que o sujeito faz, se ela for satisfeita, né, ele vai deixar de desejar. Então, aí, né, sempre essa continuidade do desejo. Porque o desejo, ele é sempre a necessidade, o desejo, ele é sempre o desejo de uma outra coisa, e ele vai então se distinguir da necessidade e, claro, né, desse desejo que você tem aí de desejar
seja as porcarias, seja o supérfluo. É preciso, então, de certa forma, ter algum objeto que vai fazer esse desejo aí cintilar. Mais alors, du coup, désirer quoi et comment? Alors à ce sujet, Lacan ajoute un second principe de l'art du bon vendeur. Pour convaincre l'acheteur, le vendeur devra aussi persuader le sujet que s'il ne fait pas l'acquisition de cet objet, alors cet objet lui manquera terriblement. L'objet derrière la vitrine aura donc aussi pour fonction d'incarner l'objet qui manquait au sujet. Ainsi que l'énonçait en France un slogan publicitaire de Sony était le suivant: « Vous l'avez rêvé ? Point d'interrogation, Sony l'a fait. » De plus, pour incarner cet objet du désir, il faudra aussi le connecter au désir de l'autre. Autrement dit, le bon vendeur, il saura aussi convaincre son client que s'il n'achète pas l'objet, alors un autre lui prendra. On connaît tout ça quand on visite un appartement. L'agent immobilier nous dit toujours: attention, j'ai déjà quelqu'un qui est prêt à le louer ou à l'acheter. Cet autre, finalement, il aurait alors ce qui nous manque. Et s'il a ce qui nous manque, alors il aura supériorité sur nous. Du coup, ça fait apparaître ça deux principes. D'une part, le vendeur devra convaincre le sujet que s'il n'achète pas l'objet, il trouvera le manque, mais il devra aussi le convaincre que s'il ne l'achète pas, alors un autre le lui prendra. Alors du coup, on saisit la place et l'importance dans le discours capitaliste des affects de jalousie et d'envie. Et la raison pour laquelle ce discours excite continuellement ces deux affects de jalousie et d'envie. L'image publicitaire en est le paradigme, qui toujours affiche l'image de notre semblable qui est en possession de l'objet qui un peu plus était le nôtre. Il y a donc dans l'achat, on le voit, un enjeu narcissique, dont Lacan souligne l'importance. L'autre qui a ce que je devrais posséder aura, dit Lacan, barre sur moi. Avec mon objet dans sa poche, l'autre pourra me regarder de haut. Et à l'inverse, poursuit Lacan, me procurer l'objet me permettra d'avoir, comme on dit en français, un signe extérieur de richesse. Et donc une façon de m'afficher du côté de ceux qui possèdent. Então, desejar o que e como, né? Sobre essa questão, o Lacan vai acrescentar aí um segundo princípio da arte do vendedor. Ou seja, para você convencer aquele que quer comprar, o vendedor vai ter que assim, persuadir o sujeito, né? Persuadindo a aquisição desse objeto, porque é um objeto que vai lhe faltar terrivelmente. Assim, né, o objeto atrás da vitrine tem aí a função de encarnar o objeto, né, que falta ao sujeito. Então, por exemplo, havia uma publicidade da Sony na França com o seguinte slogan: você já sonhou? Ou você sonhou? Sony, a Sony o fez, a Sony já sonhou. Então, para encarnar este objeto de desejo, é necessário, então, conectar o desejo ao desejo do outro, né? Por exemplo, o bom vendedor é aquele que vai convencer o seu cliente que se ele não compra, né, um outro vai comprar. Então, ele traz como exemplo a questão do apartamento. Você vai visitar um apartamento e alguém diz assim: ó, já tem outras pessoas aí que estão interessadas. A partir daí, né, você tem, ou seja, alguma outra coisa aí que falta e que, portanto, faz todo um jogo com a questão da superioridade de ter aí esse objeto. Portanto, a partir disso, dois princípios vão aí aparecer. De um lado, o vendedor tem que convencer o sujeito de que se ele não comprar, né, não tem como aí, de certa forma, ele provar isso que lhe falta, mas ele vai ter que convencer também que se ele não comprar, vai ter uma outra pessoa que a comprará. Com isso, ele indica então o lugar e a importância no discurso do capitalismo de dois afetos, que é a inveja e o desejo. E a razão por qual esse
discurso do capitalismo vai excitar continuamente a inveja, né, e o desejo. Então, a imagem publicitária ela aí o paradigma para você fazer todo um funcionamento dos jogos de possessão dos objetos. Né? Ao mesmo tempo que comprar tem todo um jogo narcísico, né? E o Lacan vai mostrar a importância disso. O outro tem alguma coisa que eu deveria ter a posse, né? Então, ou seja, o outro tem aí tem uma barra, né? Está sobre mim. Então, por exemplo, com um objeto dentro do meu bolso, eu posso então olhar o outro de cima, né? Mas você tem também o seguinte, que ter um objeto, isso permite, como se diz em francês, né, ter aí um signo exterior de riqueza, né? E você mostrar, exibir para quem está ao seu lado aquilo que você possui. Donc, voici pour les conditions d'attrait de l'objet, avec ses effets d'humiliation ou ses effets de narcissisation de l'image moïque du sujet, et enfin donc son excitation structurale des affects d'envie et de jalousie. Alors de tout cela, Lacan en retient la logique, qui est celle-ci, à savoir que l'objet ne prend sa valeur qu'en lien avec le désir de l'autre. Je cite Lacan, c'est par le désir de l'autre que tout objet est présent quand il s'agit de l'acheter. Dès lors, une autre question se pose, qu'achète-t-on vraiment? Então, nós temos aqui, né, as condições dessa atração do objeto, mas também os seus efeitos de humilhação ou de narcisização dessa imagem do eu, né, para o sujeito. Mas você vai ter também toda uma excitação estrutural desses afetos, que é o desejo e a inveja. E aí, a partir disso, Lacan vai extrair toda uma lógica. E qual é? O objeto ele só vai ter valor se houver um laço com o desejo do outro. E aí ele cita Lacan. É pelo desejo do outro que todo objeto está presente quando se diz respeito a alguma coisa que é comprar. A partir daí você coloca uma outra questão. Quem compra o que verdadeiramente? Alors, à cette question va répondre la suite du commentaire de Lacan, et en écoutant tout à l'heure Rudolf, je vous disais que ça aurait pu faire un exemple de rature sur une publicité, puisque Lacan s'amuse de l'équivoque entre l'acheter, en français L apostrophe A, voilà, c'est H-E-T-E-R, et la lâcheté. La lâcheté au sens de la lâcheté morale. Alors il nous dit ceci. L'acheter, avec l'apostrophe, l'acheter, l'apostrophe, l'acheter. Accent circonflexe au sens de la lâcheté morale. Tiens, nous dit-il. Il joue donc ici sur l'expression lâcheté en français qui équivoque avec la lâcheté, au sens de la lâcheté morale. Alors il faut ici préciser que la lâcheté morale, avec Lacan, elle n'est pas à entendre comme un jugement moralisant porté sur une conduite. Il ne s'agit pas ici de juger l'acte de consommer, encore moins d'en tirer une leçon de bonne conduite qui vaudrait pour toutes et pour tous. Ici, comme ailleurs dans son enseignement, Lacan entend la lâcheté au sens de l'éthique psychanalytique, où il désigne une façon pour le sujet de ne rien vouloir savoir de son désir et de se laisser égarer dans un lien d'aliénation à la demande de l'autre, où il tentera, ce sujet, de tromper finalement son désir. Ainsi, dans cet acte d'achat, où sera la lâcheté pour Lacan? Eh bien, dans ce qu'il nomme une malversation. Pour Lacan, il se produit en effet une malversation dans la façon par laquelle un sujet tente de substituer à son désir ce que l'autre lui demande de désirer. À ce désir qui faisait sa singularité, le sujet s'égarera alors en s'aliénant à ce que l'autre lui suggère, c'est-à-dire en se conformant sagement à ce que l'autre marchand lui demande, ce que refuse. D'ailleurs, c'est Então, sobre essa questão, né, quem compra o que verdadeiramente, né, o Lacan vai responder aí com um equívoco da língua francesa, que ele diz que se aproxima aí sobre essa questão
da rasura ao que o Rudolf traz. E a questão aqui é l'acheter, l'acheter, l'acheter. Porque você tem em francês o l'acheter com apóstrofe, que é comprar, comprar, mas você tem também l'acheter com L, acento circunflexo, e o T no final, que é a covardia, o covarde. Então a frase do l'acheter, 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 tian, tian, que é comprar, comprar, né? Covardia, tome, tome, o covarde, tome, tome. Então Lacan vai jogar com a expressão comprar em francês, que se equivoca com a covardia no sentido da covardia moral. Mas é preciso aqui fazer um destaque que a covardia não vai ser entendida por ele como um julgamento moralizante que diz respeito a uma conduta, mas vai se tratar aqui de julgar o ato de consumir, né, ou ainda mais de tirar uma lição dessa boa conduta, né, que se queria aí, né, para todos e para todos e para tudo. Então, como em outros lugares do ensino de Lacan, é preciso levar em consideração que a covardia ela precisa ser tomada no sentido da ética da psicanálise, onde, né, isso vai designar um modo para o sujeito, né, de não querer saber nada de seu desejo, de se deixar, né, perder num lugar de alienação da demanda do outro, da onde ele vai tentar aí enganar o seu desejo. Assim, o ato de comprar, né, no ato de comprar, onde estará para Lacan a covardia? E aí ele vai dizer que isso pode ser nomeado através da questão da malversação. Porque para Lacan, isso vai produzir um efeito de malversação, porque diz respeito à maneira pela qual o sujeito vai tentar substituir o seu desejo por aquilo que o outro lhe faz desejar. E esse desejo aí, né, que é da ordem da sua singularidade, né, vai se perder nesse processo da alienação daquilo que o outro lhe sugere. E aí, né, esse desejo vai ficar aí, né, conformado sabiamente, né, ao que o outro mercador lhe demanda. Alors, Lacan en souligne la conséquence, c'est que à suivre cette voie trompeuse de l'achat, le sujet sera toujours poussé plus loin à devoir se racheter. Il précise donc, en usant pour cela du tutoiement qui est propre à l'éthique, pour réveiller le sujet, il est dit de te racheter, de t'acheter. Au terme de cet apologue de l'art du vendeur, voici donc ce que renvoie la thèse de Lacan. À la dette symbolique, qui fondait le désir à l'appui d'un manque irrémédiable, s'oppose la dette moderne que le sujet pourrait racheter. Il s'agirait ici de s'affranchir de la dette symbolique en la rabattant sur la dette financière. Cette dette que l'on pourrait racheter. Tentative impossible, démontre Lacan, du fait que la dette symbolique est due au fait que l'on parle, tout simplement. Dès lors, la tentative sera toujours à réitérer. Acheter et tenter de racheter sa lâcheté, encore et encore. Le sujet, s'égarant toujours plus, pourra alors en éprouver les effets de retour dans ses symptômes. L'affect de culpabilité était pour Lacan l'un des affects signes de cet égarement, auquel il ajouta la honte, la morosité, l'ennui, l'angoisse. Autant d'affects que le sujet pourra tenter de fuir en allant toujours plus loin dans la malversation première. Voilà aussi l'un des principes de la réussite du capitalisme, à savoir acheter pour déculpabiliser, se désangoisser, se divertir, etc. A partir daí, o Lacan vai sublinhar, né, quais são as consequências, né? Porque você tem aí toda uma via enganosa da compra para a qual o sujeito é levado aí, né, a se dever, vamos assim dizer, comprar mais, né, se redimir. É preciso, então, portanto, olhar para essa ética que faz aí, né, despertar o sujeito, da qual Lacan vai dizer, né, comprar, né, a sua covardia, né, que no termo desse apólogo da arte do vendedor,
né, o Lacan vai desenvolver, né, a sua tese. E a tese aí é de que há uma dívida simbólica que funda o desejo e na qual aí se apoia irremediavelmente a falta. E isso vai aí se opor a essa dívida moderna, né, da qual é necessária, né, para que o sujeito possa aí comprar, né, se redimir. Né? Todos os jogos aí então vão girar em torno da questão de se libertar desta dívida simbólica e de se desviar ou descontar essa dívida financeira, né, da qual você está aí no jogo de comprar. Mas o Lacan vai demonstrar que essa é uma tentativa impossível pelo fato de que a dívida simbólica ela é oriunda do fato de que nós falamos, simplesmente. Por isso, né, há sempre essa tentativa aí reiterada, né? Comprar e tentar comprar a sua própria covardia e mais. Portanto, o sujeito vai ali se perdendo sempre mais, né, para poder, estando aí em jogo o retorno dos efeitos do seu sintoma. O afeto da culpabilidade era para o Lacan um dos afetos sígnicos dessa perda, né, ao qual é preciso acrescentar mais alguns, como a vergonha, a morosidade, o tédio, a angústia. Então, são afetos no qual o sujeito tenta ir mais longe no jogo dessa malservação primeira. E o Davi vai destacar que um dos princípios do sucesso do capitalismo é comprar para se desculpabilizar, se desangustiar, se divertir e etc. Alors, à tout cela, il faut encore ajouter une autre condition à cette exploitation du désir que permet donc le capitalisme, qui est donc à situer cette fois dans le registre de la jouissance. Beaucoup de psychanalystes considèrent en effet aujourd'hui, et parfois en croyant s'appuyer sur Lacan, que le sujet moderne consommerait une jouissance sans limite, du fait des gadgets consommés. La modernité serait ainsi caractérisée par cette jouissance que rien ne viendrait restreindre. La thèse de Lacan, me semble-t-il, elle est très différente de cela. Si jouissance illimitée il y a, celle-ci, cette jouissance, n'est pas du tout celle que les gadgets surconsommés offriraient aujourd'hui. Então sobre tudo isso que ele nos traz, é preciso acrescentar ainda uma outra condição que está aí, né, no jogo da exploração. Né? É preciso, então, situar tudo isso no registro do gozo. Ele diz que muitos psicanalistas consideram hoje, né, e eles acreditam nisso, se apoiando sobre o ensino do Lacan, que o sujeito moderno consumiria um gozo sem limite. Né, do fato de que você tem aí gadgets, né, produzidos pela ciência, né, atuando nisso. Né. A modernidade seria, então, assim, caracterizada, né, por esse gozo, né, que nada restringe. O que ele diz para a gente é que a tese do Lacan é outra. Né, e qual é? Né? Se há, né, o gozo ilimitado ou o gozo sem limite, ele não é porque há, né, um consumo excessivo, né, que os gadgets hoje oferecem. Ce qui, au contraire, aliénera le sujet dans cette surconsommation sera ce que Lacan va appeler la soif du manque à jouir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, que contrairement à ce qu'il promet, le discours capitaliste s'entretient de ce manque à jouir. Le sujet fera en effet l'expérience dans la consommation d'un manque, dans la mesure où l'objet qu'il s'achète n'équivaudra jamais à celui qui causait son désir. Seulement, poursuit Lacan, une autre jouissance dans cette expérience même pourra se consommer, qui est une jouissance du manque. Ainsi, il y a bien une jouissance qui se satisfait de façon illimitée. Seulement, il s'agit de cette jouissance du manque à jouir, cette jouissance de la perte, de la limite, sans cesse répétée. Ce n'est pas ça, raison pour laquelle on recommence, encore et encore. Et c'est pourquoi l'objet de consommation est fondamentalement un objet en série. Então, aí, né, nessa tese, a questão é de que, vamos assim dizer, não é da ordem daquilo que aliena o sujeito, né, num excesso de consumo, né, mas no fato daquilo que Lacan vai nomear como a sede da falta de gozar.
E o que é isso, né? Primeiramente, né, e contrariamente àquilo que promete e àquilo que se ocupa com o discurso capitalista, há aí, né, uma falta a gozar. O sujeito, então, faz a experiência, né, ou seja, a experiência do consumo. A experiência do consumo é uma experiência de falta, na medida que o objeto que ele compra, né, isso não equivale nunca àquilo que ele deseja ou àquilo que causa o seu desejo. Né? Lacan prossegue dizendo que há aí um outro gozo, que nessa experiência ele vai poder se consumir, que é o gozo da falta. Assim, né, há aí, né, um gozo que se satisfaz de uma maneira ilimitada. Isso diz respeito a essa falta de gozar, a esse gozo da perda, a esse limite que se repete sem cessar. Isso não e o que está em jogo aí é a razão pela qual a gente recomeça, né, e sempre, mais e mais. É por isso, né, que o objeto da consumação, de consumo, o objeto de consumação, é fundamentalmente um objeto em série. Et c'est pour ça que finalement, quand on s'achète, quand on se paye l'iPhone 6, en fait, on se paye le manque de l'iPhone 7. C'est ça qui nous accroche. À cette soif du manque à jouir, l'économie capitaliste donnera alors le masque d'un plus, d'un toujours plus. Tel est aussi le principe de la série, y compris de la série télé. J'adore ça. Hein. Vous savez que dans les séries, c'est toujours... Allez, encore une, hein, encore un épisode. La série, et pour cause, est l'un des noms du malaise moderne que l'on appelle, en France en tout cas, l'addiction. Sauf que, à l'appui de ce que démontre Lacan, il apparaît que ce à quoi le sujet est addict, ça n'est pas la jouissance de l'objet en tant que tel, c'est la jouissance répétée du manque de l'objet, allez, un peu plus, et ça y était. Et c'est pourquoi, en effet, la jouissance qu'entretient le discours capitaliste, elle n'est pas à situer dans tel ou tel gadget, elle est à situer dans ce toujours plus. Autrement dit, dans ce plus. Toujours. D'où le terme ici choisi pour Lacan pour désigner cette jouissance de la série insatiable. Lequel terme désigne en français un désir qui ne peut jamais être complet. Ainsi, la réussite du discours capitaliste, contrairement à ce qu'il nous fait miroiter, ça n'est pas du tout de combler le désir, c'est d'exploiter le fait qu'il ne peut pas être comblé. Le principe même de l'économie capitaliste, c'est en somme d'exploiter la jouissance de la série. Então, por exemplo, né, se comprar um iPhone 6 é, de fato, pagar a falta do iPhone 7. Né? É isso que está em jogo. Né? É aí que, a partir daí que você deduz essa sede da falta de gozar, né, da economia capitalista, que é da ordem que mascara aí, né, um mais, né, e um sempre mais. Aí há em jogo, né, um princípio da série, ou seja, né, um ou sempre mais um, o que ele faz remissão, por exemplo, aos episódios de série de TV. Você termina e diz, é só mais um, é só mais um. Você tem aí, né, tudo aquilo que Lacan vai demonstrar a partir, né, daquilo que vicia o sujeito, né, do gozo do objeto, mas de um gozo que repete a falta do objeto. Ou seja, um pouco mais e tá bom. É por isso que o gozo ele é tomado pelo discurso capitalista, né, em todos esses gadgets modernos que nos são oferecidos através do jogo sempre mais. Né? Ou seja, está no jogo ali, né, mais sempre. Daí o Lacan, por conta disso, o Lacan escolher, né, designar esse gozo da série como algo aí da ordem do insaciável. Né? Ou seja, isso jamais pode ser satisfeito, pode ser fechado. Está em jogo, portanto, o sucesso do discurso capitalista no modo que ele tem aí de explorar esse fato de que isso jamais se fecha. Há, portanto, aí em jogo, no princípio da economia capitalista, a exploração desse jogo em série. C'est bon, j'arrive à ma conclusion. Donc, conclusion, le consommateur est moins le sujet qui jouit de ce qu'il a acheté que celui qui jouit de manquer l'objet
et d'attendre le suivant. On peut croiser les deux. Il est celui qui fondamentalement trouve sa jouissance dans la consommation, qu'on peut faire en français raisonner avec le terme de consommation. Consommation, consommation. De l'objet, excusez-moi. Consommation, consommation de l'objet, selon, donc c'est une autre équivoque sur laquelle Lacan a joué. À cet égard, on pourrait aussi se demander finalement si la cigarette, si ça n'est pas l'objet capitaliste type, ainsi que la formidable série Mad Men le démontrait très bien. Le philosophe allemand Gunther Anders, qui a été à un moment le mari de Hannah Arendt, le philosophe allemand Gunther Anders, grand déchiffreur de la modernité, le soulignait aussi. Il nous dit qu'un message publicitaire, un message publicitaire comporte finalement toujours un double impératif. Il faudra non seulement acquérir l'objet décrété manquant, mais il faudra aussi se débarrasser au plus vite de l'objet précédent. Donc, non seulement les choses sont remplaçables, mais elles doivent être remplacées. Le produit idéal, en concluait Anders, c'est donc celui qui est consumé en même temps qu'il est consommé. On retrouve ici les termes de Lacan disant le discours capitaliste, ça se consomme si bien que ça se consume. Portanto, você tem ali, né, vamos assim dizer, né, o consumidor, né, é menos o sujeito, né, que goza com a compra do que aquele, né, aliás, o sujeito é menos, aliás, o sujeito é aquele que goza da falta do objeto, daquilo que ele deseja, e não esse sujeito consumidor, né, que goza comprando. A partir daí, né, você tem fundamentalmente nesse jogo de gozo com o objeto uma questão aí de um equívoco que o Lacan trabalha, que é, né, consumação, que é de certo jogo aí de consumir, mas de consumação, que é de se consumir. A partir daí, o grande exemplo que você tem, por exemplo, do objeto do capitalismo, é o cigarro, que isso pode ser visto, por exemplo, quando vai demonstrar a série Mad Men. O filósofo alemão Gunther Anders, que era marido da Hannah Arendt, grande aí decifrador da modernidade, vai sublinhar isso. Portanto, uma mensagem publicitária vai comportar, finalmente, né, e sempre esse imperativo. É preciso, então, aí, adquirir esse objeto decretado como faltante, né, ou como que falta, mas também se desembaraçar muito rápido desse objeto precedente que se tinha. Não somente as coisas elas podem ser substituídas, como elas devem ser substituídas. Portanto, o produto ideal é aquele que você consome, mas que ao mesmo tempo ele se consome. Nós encontramos aqui, né, um termo do Lacan sobre o discurso capitalista. Isto se consome, né, de modo que se consuma. Il faut enfin souligner avec le philosophe la conséquence de tout cela, c'est que le consommateur qui croit posséder, il n'est propriétaire de rien. Celui qui se paye, comme on dit en France, le dernier cri, se paye le manque de l'objet suivant. Telle est peut-être la raison pour laquelle, en effet, la langue française a justement choisi cette expression, le dernier cri, qui par ailleurs signifie la mort. La langue française a choisi cette expression, le dernier cri, pour dire la pointe de la nouveauté, paradoxalement. En somme, il apparaît que le consommateur est aussi un serial consommateur. Voilà. Então, é preciso aí, né, sublinhar com o filósofo as consequências disso, né? O consumidor, né, que quer possuir alguma coisa, ele não é proprietário de nada. É por isso, né, que se paga aí com o seu último grito, né? Se paga sempre a falta de um objeto seguinte. É por essa razão que a língua francesa escolheu esta expressão, último grito, que se significa nessa língua a morte, ou seja, dizer aí, né, o ponto de novidade. Isso, em suma, faz do consumidor, né, um serial consumidor. Ele nos agradece. Muito obrigado.